9. sınıflar için Alman dilinden dinleme metni. Anfang Juni hatte mein Freund Khalid seinen Geburtstag. Er möchte eine große Party für seine Bekannte und Freunde organisieren. Er hat mit den Eltern entschieden, ca. 20 Personen einzuladen. Diese Party hat in ihrem Garten am 1. Juni-Wochenende stattgefunden. Khalid wird für das Essen selbst sorgen. Er möchte Aprikosen, Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Bananen und Kiwi kaufen. Gewaschenes Obst musste in großen Schalen servieren. Das Gemüse anbetrifft, so hat er sich für Gurken, Tomaten, Paprika und verschiedene Kräuter entschieden. Natürlich wurde eine ausreichende Menge Weiß- und Schwarzbrot besorgt. Mein Freund hat einen sehr schönen großen Garten, wo er Kebab mit seinen Freunden machen möchte. Hier konnte uns kein Regen stören. Wir alle hatten Hoffnung, dass das Wetter schön sein musste. Khalid hat 10 Kilo Fleisch gekauft und ich habe ihm geholfen, das Fleisch für Kebab vorzubereiten. Wir haben es in Portionsstücke geschnitten. Das konnten wir sehr gut machen. Nach dem Essen haben alle getanzt, Karaoke gesungen und gespielt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich meinem Freund helfen konnte, die Party unvergesslich und lustig zu organisieren. 11. sınıflar için Alman dilinden dinleme metni. Freizeitgestaltung. Carolina und Alexander sind sehr sportlich. Sie laufen fast jeden Tag 10 Kilometer, auch wenn es regnet. Manchmal gehen sie ins Fitnessstudio, jeden Freitag spielen sie Tennis. Im letzten Sommer sind sie oft mit dem Fahrrad zum Schwimmen an einen See gefahren. Im Winter können sie leider nicht schwimmen gehen, weil in der Nähe kein Hallenbad ist. Veronika liebt Tiere. Ihre Freizeit verbringt sie im Tierheim. Sie putzt die Käfige der Kaninchen, spielt mit den Katzen und geht mit den Hunden spazieren. Manchmal darf sie dem Tierarzt helfen, kranke Tiere zu versorgen. Das kann sie gut und es macht ihr sehr viel Freude. Vielleicht wird sie später selbst Tierärztin werden. Sebastian liegt in seiner Freizeit meistens auf dem Sofa und sieht fern. Manchmal liest er ein Buch oder hört Musik, aber dabei schläft er oft ein. Wenn er hungrig ist, bestellt er sich eine Pizza beim Italiener und isst sie gleich aus dem Karton, damit er kein Geschirr abwaschen muss. Seine Freunde finden, dass Sebastian ziemlich faul ist, aber sie mögen ihn trotzdem. Dokuzuncu sınıflar için Rus dilinden dinleme metni. Каких-нибудь лет 500 тому назад инженерами называли людей, умевших придумывать военные машины и управлять ими. Чем хитрее были эти машины, тараны, баллисты, огнеметы, тем непобедимее считалась армия. Вот почему военных инженеров уже в те времена очень ценили и даже переманивали друг у друга к себе на службу короли и полковцы разных государств. Шли годы, росли города, начали появляться первые фабрики. Между городами прокладывались дороги. Для железных дорог и для фабрик требовались уголь и сырье. Разостались горные предприятия, шахты и рудники. Понадобились специалисты, понимавшие толк в технике, только уже не в военной технике, а в мирной, гражданской. Таких людей уже стали называть инженерами. 11. sınıflar için Rus dilinden dinleme metni.
В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Это огромный, обитающий в воде ящер, имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. Крокодил – искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит кому-то приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают антилопы. Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не приканчивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а поместить за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча отмокнет. Желудок крокодила – адский химический комбинат, переваривающий все – шерсть, рога, копыта, даже железные крючья. Постепенно разъедаются его желудки. Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие – греться на песчаном берегу водоема. При явной опасности он мчится в воду, избегая тела, выбрасывая далеко вперед задние ноги. Здесь он хозяин. 9-cu siniflər üçün fransız dilindən dinləmə mətni. Écoutez le texte et répondez aux questions. Les chiens sont les premiers animaux à avoir été domestiqués par l'homme. Aujourd'hui, ce sont nos meilleurs amis. Bobby, c'est le chien le plus mignon, même le plus gentil de tous les chiens du monde. C'est un chien de chasse très intelligent. Bobby a maintenant 1 an. Il est arrivé à la maison à l'âge de 12 semaines. Il est toujours calme et n'aboie presque jamais. Il attrape toujours nos chaussettes et nos chaussures pour les manger. Heureusement, il n'a jamais essayé de manger le canapé. C'est difficile de le faire obéir, mais il progresse. Quand on le détache pendant les promenades, il court partout et il est très content. Parfois, il est tout sale et on est obligé de le laver. Il est vraiment beaucoup trop mignon. De temps en temps, il fait des bêtises et je dois le gronder. Mais après, il me regarde avec un air désolé et il fait tellement pitié que je me sens coupable. Il est même très gentil avec les autres chiens et toujours très doux. Moi, qui n'aimais pas trop les chiens avant, j'avoue que je m'y suis attachée. 11-ci siniflər üçün fransız dilindən dinləmə mətni. Écoutez le texte et répondez aux questions. Les forêts sont les maisons des hiboux, des fourmis, des abeilles et plein d'autres animaux aussi. La mer, c'est la maison des poissons, des baleines, des tortues et c'est là qu'ils trouvent leur nourriture. Et nous, notre maison commune, c'est la Terre. La planète Terre est aussi en nous. Nous y habitons. Mais notre magnifique planète Terre s'inquiète aujourd'hui. Elle ne va pas bien du tout. Elle est très malade à cause de nous et à cause de nos actes à nous. Elle a de la fièvre. Ses océans sont trop chauds. Le souffle du vent est parfois trop fort et détruit tout sur son passage. Dans certaines régions, la pluie tombe trop, dans d'autres régions plus chaudes, la pluie tombe moins et les plantes et les gens ont trop soif. La terre, c'est nous-mêmes. Si elle est malade, c'est que nous le sommes aussi. C'est à cause de nous qu'elle l'est.
Mais ce n'est pas encore trop tard pour changer et reconstruire ce qu'on a détruit. La Terre n'a pas besoin de grands voyages en avion, de vêtements chers, de derniers téléphones pour être heureux. Elle a besoin d'amour, d'attention comme nous. Elle a besoin de nous. Il faut qu'on la soigne. Les gens n'entendent pas toujours ces appels. Si on n'essaie pas de la guérir, les animaux vont tomber malades, les plantes et les gens aussi. Alors, on compte sur nous pour inventer la nouvelle vie des gens, celle qui respectera la terre, l'air, l'eau, les arbres, les animaux, et qui prendra soin de tous les gens. En un mot, on compte sur nous pour guérir la terre. 9-cu sinifləri üçün İngilis dilində dinləmə mətni. Mətni diqqətlə dinlədikdən sonra ona aid olan tapşırıqları yerinə yetirin. The oldest football-like sport was played over 2000 years ago in ancient Chinese, Greek and Roman cultures. A rock is sometimes used as a ball. The ball was made from an animal skin filled with hair. However, soccer evolved from the 19th century in England and was brought to the United States by immigrants. England's first football association was created in 1863, and then the sport began to become standardized. The association established rules and it continued to develop. One of those rules resulted in the official separation between the sports of football and rugby. The developing industry made football more and more popular in England. It had originally been played largely by public school teams in the 1900s. Football developed into an attractive spectator sport as a result of the payment for talented players. The first professional football league was the English Football League. 11. siniflər üçün İngilis dilində dinləmə mətni. Mətni diqqətlə dinlədikdən sonra ona aid olan tapşırıqları yerinə yetirin. Octopuses are extremely intelligent. They have even learned a few tricks to get them out of difficult situations. As octopuses don't have sharp teeth to defend themselves, they hide themselves in the sand on the bottom of the ocean floor. The octopus can change the color of its skin to match the sand. This color change happens in less than a minute. Some octopuses like to stay in more shallow water where there are rocks, because they can squeeze themselves into small spaces between the rocks. Another way an octopus can hide is by shooting ink. An octopus uses a part of its body to shoot ink into the water. The ink forms a cloud that hides the octopus. If an octopus is being attacked, it can make itself look like a poisonous sea snake. It will bury itself in the sand, keeping two arms visible. It will change the color of those arms to match a sea snake. If an octopus is in trouble, it can break one of its arms. The arm changes colors to distract the predator, and the octopus swims away to safety. The octopus's arm grows back later.